بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين وختم به النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan Islam, dan cukuplah Islam itu sebagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah taala mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam, dan Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai penutup dari para nabi-nabi. Kana ahadul hujjaj al-muslimin dakhala al-haram fara'a ma fihi min ibadillah al-mu'minin ala ikhtilafi alwanihim wa lughatihim wa kulluhum يهتفون بالتوحيد والتلبية لله سبحانه وتعالى، فامتلأ قلبه فرحا بذلك المشهد العظيم، فقال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم مضت سنة وعاد بعد السنة في العام القادم وقال هذه الكلمة، فنودي وهتف به هاتف: يا عبد الله، إنا لم نفرغ من كتابة ثوابك من السنة الماضية إلى الآن. Ada salah satu orang yang berpergi haji, kata beliau, daripada hambanya Allah Subhanahu wa taala, begitu sampai ke tanah haram, ketika menunaikan ibadah haji, dilihat banyak umat Islam, beda-beda bahasa, beda-beda suku, beda-beda warna kulit, tapi mereka semuanya bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Begitu dilihat situasi yang luar biasa ini, hatinya merasa sangat senang. Saking senangnya dia sampai mengatakan alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Saking senangnya dia mengatakan alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang diberikan kepada kita semua, dan cukuplah nikmat Islam sebagai sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu lebih dari cukup. Setelah itu nggak lama kemudian dia balik ke negerinya. 1 tahun kemudian dia balik lagi haji, saudara. Begitu haji dia ngucapin kata-kata yang sama, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Begitu dia lagi ngucapin kata-kata itu, tiba-tiba ada hatif, ada suara ngomong ke dia, berhenti, berhenti, jangan ente ucapin lagi tuh kata-kata. Kenapa? Karena yang ente ucapkan tahun lalu kami belum selesai mencatat pahalanya sampai sekarang, saudara. فنعمة الإسلام أعظم نعمة. قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد: نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. Nikmat Islam adalah nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kata Imam Abdullah bin Ali bin Haddad, ni'matul Islam ala ni'matin halat bisaha. Kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, nikmat Islam adalah sebesar-besarnya nikmat yang ada di tengah-tengah kita semua. ففيها سعادة الدنيا وفيها سعادة الآخرة وفيها العزة بالله سبحانه وتعالى والانتصار على كل من سواه، كل ذلك في نعمة الإسلام. لو أن فقيرا من المسلمين ومريضا ومبتلى ولكنه إذا انتقل من هذه الدنيا يعيش في أحسن عيش، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Di balik nikmat Islam ini adalah kebahagiaan dunia. Di balik nikmat Islam ada kebahagiaan akhirat. Di balik nikmat Islam ini ada kemuliaan buat kita. Dan di situ ketika kita memiliki nikmat Islam, kita sedang membela Allah Subhanahu wa taala dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata beliau ada seseorang fakir, miskin, marid, sakit, banyak penyakit, tapi kalau dia meninggal dunia bawa nikmat Islam, maka dia setelah itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, bahagia, kehidupan yang tiada duanya bahagianya, saudara. ومن حرمه الله نعمة الإسلام
ولو ملك الدنيا بأسرها وعاش في أحسن حياة فلا بد أن تنتهي به هذه الحياة وينتقل إلى الآخرة فيعيش في عذاب مخلد إلى يوم الدين. Orang yang tidak diberikan Allah nikmat Islam, walaupun hidup begitu nikmat di dunia, nggak ada duanya hidupnya di dunia, kaya raya segalanya luar biasa, tapi nggak diberikan oleh Allah nikmat Islam, maka begitu dia mati dan pasti akan mati, setelah itu hidup dalam siksaan yang abadi dan kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. فيجب أن تمتلئ قلوبنا محبة وشوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، السبب في هذه النعمة الذي بسببه جاءتنا نعمة الإسلام، الذي تحمل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحبيب علي الحبشي أعباء الدعوة والتبليغ، فصبر على كل ما اعترضه، أوذي في الله وأخيف في الله وأخرج من بلده في الله وجاهد في الله حتى وصلتنا هذه النعمة، والحمد لله سائغة سهلة موجودة بدون تعب، علينا أن نتمسك بها ونعض عليها بنواجذنا. Dan wajib hati kita dipenuhi dengan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berkat perjuangan Rasulullah nikmat Islam sampai kepada kita, saudara. Tanpa perjuangan Rasulullah nikmat Islam yang paling besar yang kita punya nggak bakal sampai ke kita. Rasulullah sebagaimana dikatakan oleh Ali Habsyi tahammala aba'ad da'wati wa tabligh. Rasulullah SAW harus menanggung beban dakwah dan menyampaikan agama Islam. Nabi dicaci karena Allah, dihina karena Allah, diganggu karena Allah, supaya apa? Supaya agama Islam yang merupakan nikmat terbesar ini sampai kepada kita, saudara. Tanpa Nabi Muhammad gak akan sampai. Dan saat ini berkat perjuangan Nabi Muhammad, nikmat ini sampai kepada kita dengan mudahnya, dengan gampangnya kita bisa memeluk agama Islam. Tidak lain dan tidak bukan berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka addu 'alaiha bin nawajid, maka gigit kuat-kuat Islam ini dengan geraham kita. Maksudnya jangan dilepasin sama sekali ini agama, saudara. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتصل إلى هذه النتيجة بالمحافظة على إيمانك من مبطلاته ومن مفسداته، وبالقيام بالأعمال الصالحة، تكثر من العمل الصالح حتى تكون من الناجين يوم القيامة، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah berfirman, "Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Allah Subhanahu wa taala memilihkan bagi kita agama Islam, maka jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan memegang teguh daripada agama Islam, saudara. Bagaimana kita sampai kepada hasil ini, yaitu mati dalam keadaan Islam, yaitu dengan menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita, jaga sholat, jaga segala macam amal soleh, dan juga salah satunya dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka salawat dan salamlah kepada baginda Nabi besar Muhammad. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال النصف. قال وإن زدت فهو أحسن. قال الثلثين. قال وإن زدت فهو أحسن. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setahu saya biasanya orang Bekasi kalau disebut nama Nabi salawatnya kencang. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini senang baca sholawat ya Rasulullah. Berapa persen yang aku jadikan dari sholawatku untukmu ya Rasulullah? Kata dia, setengah ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau kamu tambah lebih baik lagi. 3/4 ya Rasulullah, atau 2/3 ya Rasulullah. Kalau kamu tambah lebih baik lagi. Kata dia, semuanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu, kalau kamu jadikan semua sholawatmu untukku, maka kalau begitu semua kesulitanmu akan dimudahkan, semua yang kamu inginkan akan diwujudkan, dan semua dosa-dosamu akan diampuni berkat sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وباتباعه تكون محبوبا عنده صلى الله عليه وسلم وتكون معه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال للصحابي الآخر قال له يا رسول الله أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت. Salawat dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan melakukan dua hal ini, seseorang akan menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau sudah dicintai dan mencintai Rasulullah, nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-mar'u ma man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Ada orang sahabat ngomong Rasulullah, ya Rasulullah, aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. اللهم احفظ علينا دين الإسلام والإيمان وحققنا بمحبة نبيك خير الأنام. آمين. واجعل معالم الإسلام بأهلها معمورة. آمين. معنى وصورة. آمين. جزا الله الحبيب أحمد بن صالح على هذا المجمع الذي تفرح له قلوب المؤمنين وتغيظ له قلوب الكافرين إظهارا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهارا لقوة أمته في اتباعه صلى الله عليه وسلم. زاده الله خيرا وفضلا وبركة وأطال في عمره والحاضرين جميعا. نسأل الله أن يعم الجميع ببركات الحبيب صلى الله عليه وسلم. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir, Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menyampaikan doa, mudah-mudahan Allah jaga Islam kita, mudah-mudahan Allah jaga iman kita, dan mudah-mudahan Allah membalas balasan kebaikan sebesar-besarnya kepada guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas, yang tadi beliau katakan, dengan perkumpulan ini orang-orang Islam menjadi gembira semuanya, saudara. Dan orang-orang kufar dan munafikin marah hatinya melihat perkumpulan seperti ini, karena kita menunjukkan syiar rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan semua yang hadir diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang beliau sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan al-faqih dalam menerjemahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.